Hello guys, magtira kita mami. 1,000. Ay, 500. Kanting, natin pa kanting. 1,000 na. 500 plus 500 equals 1,000. 1,050, 1,040, 1,060, 1,070, 1,000, 1,075, 1,080, 1,085, 1,085, 90, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97. So guys, nagpapin ako para that's all. Sunod. So, dapat ko yung tiro. Oh. At ko kami guys, kuan guys. Ay sila ni Ma'am. Bukod daw sila nga. Kuan Valentine's Princess o Prince. Queen of Hearts o Prince of Hearts. Kasi pagkalan ako sa kuan, Prince of Hearts kay ibig guys lang. Kasi nang magkagahapon, Prince of Hearts daw ko. Bukas ko. Nagtawag mo. Bugili ako. Kay guys, napasipit mo. Like, sila ni Ma'am nila. Unsa Princess of kuan ka Princess of Hearts or no. Of course, gipili na ako. Of suspect, sila ni Mami kuan daw Mami kuan. Exciting kay guys. So, pagod na lang ito. Good choice. Option ka ni Papa. Paganda ko 1,000 basta. Ikaw Hearts of Princess. So, ano ko na? Sana ako dito tayo guys. So, yan to kami malakat. Wait for me. Oh, ano sa dito mo? Oh, ayun. Na, kan, kapit isa. Oh, bakit napot ang pili ka pa? Oh, sa. Dito kini. Ang ganda araw dito. Papa. Oh guys, send ni Papa guys, good news guys. Kuan, happy na daw birthday. Ako na sa Christmas ko an dali dikit sa market. Wala man kami di man kami kuan taga nabal. Sunod ana exciting kayo. Bro, wala na sinin. Wala lang kung nakakalimutan ito. Ang silaan. Magkabakong sulahan. Classroom. Okay, exciting kayo guys. Cheers, bye.